गुरुवार ट्यूशन पड़े आस बो आम बांधि आज खड़िका आज सकाल किसी ब्लग है बो आम के मुठिया पकई बांधि मुझे देखा बो आम केमी मुठिया पकई बांधि गोर कि मुठिया आराम हो गले बो मुठिया टी आड़ी देखो ना आम खरिकार मुठिया पड़ुची जे सब शिक्षार अच्छे बो शिख बो मत कि शिखेला कहली बो मत शिखेदेल खरिकार के मुठिया पड़े बो हाथ को खरिका देदेले ये सूतार खंडे देदेले कहले एमती गला दिशरी खंडे दे केमी हई घर ठेबा केमी हई क्या गोटे शिखेला कि कष्ट बा ना हाँ का किसी ना खाली दुआरटा बढ़िया घर ओली वो तुम एपटे मुठिया देखो ना देखो धान नुह चाउल उड़िया हूँ वो मुठिया टी भल कि देखा वो ये डबल मुठिया ना आज मु मामा छाड़ा देखी वो मुठिया कि साढ़े पड़गले जो डबल बेला जाई एमती एति सरू हो डबल बेला जो सुंदर देखा जाए वो आम सिंगिल पकौ आज के तारीख बंद पैसा लगे आते करना किलो बढ़िया हे खाली खड़िका न बना है किलो सरू आसर किलो को किलो ये जो कणी कौटू सब आनी बाड़े गेली कथा टे कहबुन से छाड़ छाड़ गला ना हाँ वो तुम डबल वाला आसो केमी डबल वाला मुझे जानी से जिन जो गलाउछ से डबल हो आसो मुझे जानी तमें गपुच कि बो मुठिया पर मोर लक्ष्य मु बांधेबा बांधे बो भाई एम परफेक्ट हेनी जाइनि माने काम सर तथापि आ दिन रोचे 6टा 12 हेली समय कम बहुत तोर को समय अच्छी ट्यूशन कर आइलु पुणी जीवन छात पर मुठिया कौन करदे कहलु खरिका मुंडा हाईगले भी पुणी मुठिया खोलिक रखिपर हाँ मुंडा हाईगले खरिका खोल दो आ खरिका बुड़े दो किए से केमती तो भाई जाइला टपी जमा रौठी करे घुमु सब टिके पड़छ मत कौन गाड़ी पड़ जाइला मीनू टमी जमा घरे थय हो खाऊनी जमा खाऊनी गालुआ गालुआ ताको एते दउजी से थुआ होजी टिके न चाकी दउजी पळो घरे माने डेली ताको दिया हो सकाळे दिया हो खराळे दिया हो राती रे दिया जतो बळे जे चाहिला भी ताको देला से सेति पे तो काली घर घर टिके झाड़ी घर आसी गेले मम्मी आसी गेले हमरा बंधा सरी गेला सेगुड़ा मु बांधी हाँ फास्ट देखुन तेमे शिख
ନା 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 ବୋଉ ଏକ ଡବଲ ଫାସ ପକେଇଲେ ଏଟା ଫାସ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଫାସଟା ଭଲ ଲାଗେ ବୋଉ ଆମର କେମିତି ତୁ ପକାଉ କି ସେଇ ତାରି ଯାଅ ମାମା ବୋଉ ପକାଇ ହଁ ନା କଣ ବୋଉ ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡୋରେସ କିନି ବୁଣିବେ ସ୍କ୍ରୁସ ରେ ସୁନ୍ଦର କିନି ବୁଣି ଦେଲେ ନା ବୁଢ଼ୀର କଳା ଅଛି ଡୋରସ୍ କିନି ଯୋଉ ଲୁଗାରେ ହଉଛି ପା ପୋଛା ଲୁଗାରେ ଯୋଉ ପା ପୋଛା ହଉଛି ସ୍କ୍ରୁସ ରେ ବୁଣା ହବ ମାନେ ବେଣିଆ ନୁହଁ ସ୍କ୍ରୁସ ରେ ବୁଣା ହବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କି ବୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ପନିକି ଅଛି ନା ଦାର ନାଇଁ ଦାଢ଼ ନୁହଁ ତାର ମଝିରେ ଦାଢ଼ ଅଗୁ କାଟିଲେ କଣ ହବ ତାହେଲେ ଏ ଖରିକା 2 ଜଣ ହାତ ଲାଗିଲା ନାଇଁ କି ହେଲା ହେଲା ଏମିତି ନରମ ଇଏରେ ବାନ୍ଧିବା ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଯୋଉ ହାର୍ଡୱେୟାର ଆଗ ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗା ରହିବ ଆରେ ପୁଆଣି ହେଇ ତ ଯାହା ଯିବି ଯିବି ଗଲା ଫାସ ବାଉଳା ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ବାହାର ଥୁଇଛି ଗଳି ପଇଲା ହାତରୁ ଗଳି ପଇଲା ତମେ ଏଇଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲ ଏଇପଟେ ଯିବ ଏଇପଟେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦିଅ ମତେ ଥରେ କହିଲେ ସେ ଶିଖେଇ ଦେବି ମୁଁ ଗଲା ବଇଛି ଆଉ ମନେ ପଇଲାନି ବୋଉର ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କରି ହାତ ଦେଲେ ସେ ଠିକ କରିପାରିବେ ପାଇବ ଛାତ୍ର ଆସିଗଲେ ପୁରା 6ଟା 12 ହେଲେ 6ଟା 15 ହେଲେ 6ଟା 17 ହେଲେ ଚାଲ ବୋଉର ବି ଆମର ସରିଗଲେ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ପଣସ ମୁଠେଇ ଡବଲ ବୋଉ ଡବଲ ଦେଇଛ ବୋଧେ ଡବଲ ବେଲା ମୁଠିଆ ଦେଖେଇନ ନୁଚେଇ ନୁଚେଇ ବାନ୍ଧିଲ କିଏ କଣ କେମିତି ଶିଖିବ ଏସବୁ ଖିଲ ବାଢିଆ ହବ 5 ମୁଠା ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ବୋଇଠି ଆମର ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଖରିକା ସବୁ କେତେ ମୁଠା ବୋଉ 6 ମୁଠା ହଉ ଆଜି ଏତେ ବ୍ଲଗ ଆମର ସରିଗଲା ଦିନ ସାରା ବ୍ଲଗ ବନେଇଥିଲି ମନ ଭଲ ନଥିଲା ଖାଲି ଖିଲ ବାଢିଆ ହବ ଖରିକାରେ ଖରିକା ବନ୍ଧା ଶେଷ ଖିଲ ବାଢିଆ ହବନି ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ 7